बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बच्चा बचपन में गला फाड़ फाड़ कर रोता है, ऐसा बच्चा बड़ा होकर हंसता बहुत ज़्यादा है। जो बच्चा मिट्टी और पत्थर ज़्यादा खाता है, ऐसा बच्चा बड़ा होकर खामोश और शर्मिला बनता है। जो बच्चा अपने हाथों के अंगूठे को चूसे, तो ऐसा बच्चा बड़ा होकर जहीन बनता है। बच्चा अपने पाँव के अंगूठे को चूस रहा हो तो समझ जाओ इसका मूड बहुत अच्छा है। बच्चा अपने दाएं आंख बंद करके रो रहा हो तो समझ जाओ इसको कब्ज की शदीद शिकायत है। जो बच्चा पैदा होते ही कम रोता है, ऐसा बच्चा बड़ा होकर बहादुर और निडर बनता है। जो बच्चा गिरता ज़्यादा है, ऐसा बच्चा बड़ा होके चालाक, होशियार और समझदार बनता है। जो बच्चा पैदा होते ही आँख देर से खोलता है, वह बड़ा होकर वफादार और परखुलूस बनता है। जिस बच्चे के पैदा होते ही सर पर घने बाल होते हैं, उसके दांत जल्दी बाहर आ जाते हैं। जो बच्चा अपने जुबान को बाहर निकाल कर नाक को लगाए, ऐसा बच्चा बड़ा होकर शदीद गुस्से वाली तबीयत का बनता है। बच्चा रोते वक्त मुंह से लार निकाले तो समझ जाओ ऐसा बच्चा बड़ा होकर सेहतमंद और ताकतवर होगा। बच्चा अपने दाएं कान को पकड़कर रो रहा हो तो समझ जाओ बच्चे को पानी की शदीद प्यास लग रही है। बच्चा हाथों को घुमाना शुरू करे तो समझ जाओ वह अनजान लोगों में घबरा रहा है। बच्चा हाथ पांव मारना शुरू करे तो समझ जाओ इसके पेट में शदीद दर्द हो रहा है। बच्चा अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करे तो समझ जाओ बच्चे को शदीद किस्म की भूख लग रही है। उस मिजाजी से अमन हासिल होता है और दूसरों के दिल में मोहब्बत। जो बदफितरत होते हैं, सब उनका ओढ़ना बिछाना होता है। दुनिया का अजाब यह है तेरा दिल मुद्दा बने। ज़िंदगी एक ऐसी तार है जिसको शक की दिमाग खाकर ख़त्म कर देती है। दुनिया का तालब बिल आखिर रुस्वा होता है। दुनिया के जस्तजू हर एक बुराई की जड़ है। लंबे बालों वाली औरत 4 चीज़ों की शौकीन होती है: ऐशो इशरत, तारीफ़, मोहब्बत और दुनिया की शोर। दौलतमंद कर देने वाले औरत के चेहरे पर 3 निशानियाँ ज़रूर होंगे: कान छोटे होंगे, आँखें मोटी होंगे और माथा बड़ा होगा। इंसानी फेफड़ों में 3 लाख मिलियन से ज़्यादा छोटी रगें होती है। अगर छोटी आंत का मसला हो तो ठंडे में मशरूबात और बासी खाने से परहेज करना चाहिए। ताज़ा फल और सब्जियां खाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतवाजन गाज़ा खाना ज़रूरी है, चाहे आपका दिल खाने को चाह रहा हो या ना चाह रहा हो। गुस्से में चेहरा इसलिए लाल होता है क्योंकि हमारा दिल गुस्से के दौरान तेज़ी से धड़कता है और खून के रगों में तेज़ी से दौड़ता है। जैतून का तेल सालन के तौर पर इस्तेमाल करो और इसे सर और बदन पर लगाओ। यह मुबारक दरख्त से हासिल होता है। बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाए तो रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में चंद कतरे रोगन बादाम के मिलाकर पी लो। कुछ अरसे में बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे। जब भी मुंह धोएं तो मुंह साफ़ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान भूलने की बीमारी लग जाती है। जो इंसान नरम दिल होते हैं वह ज़्यादा हंसते हैं और जल्दी बुरे नहीं होते। अजवाइन का ज़्यादा मिकदार जिगर में सोजिश और जलन पैदा करती है। जिन लोगों को मैदे में जलन की शिकायत हो उनको अजवाइन नहीं खाना चाहिए। अगर आप बहुत दुबले हो तो रोज़ाना 2 केले खाकर अपने वज़न में मुनासिब इजाफ़ा कर सकते हैं। अक्सर फिजूल बोलने वाले बड़े होकर इंजीनियर बन जाते हैं। खाने के बाद पानी पीने वाले अक्सर मोटे होते हैं। नींद के दौरान जिस्म को जज़्वी फालिज हो जाता है। ज़्यादा खूबसूरत लोग अक्सर बेवफा होते हैं। एक खाने का चम्मच अदरक का रस सुबह निहार मुँह पीने से पेट कम होता है और पेट में गैस पैदा नहीं होती।
بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے، انار کا جوس، مچھلی، زیتون کا تیل اور بیریز۔ نمک سے بھرپور غذائیں صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھلاتی ہے بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ دنیا کے مال پر مغرور مت ہو، کیا خبر اس رات تیری جان طلب کر لی جائے۔ اندھا ہے وہ جو دولت سے دوسروں کا دل خریدتا ہے۔ انسانی غم کچھ اتنی زیادہ ہے کہ انسان کو ہنسی ایجاد کرنی پڑتی ہے۔ جس شخص نے اپنے آپ کو باعزت کیا ہے تو اپنی دولت کو ذلیل کر کے کیا۔ اگر کم دولت سے نکل سکے تو جان کو ہرگز خطرے میں نہ ڈالو۔ جو زیادہ دولت مند ہے وہ محتاج ہے۔ بخیل دولت کا مالک نہیں ہوتا بلکہ دولت اس کے مالک ہوتے ہیں۔ انسان کی دولت اس کی خوبیاں ہیں۔ دولت سے رشتے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ دولت مند نہیں جان سکتا کہ اس کا دوست کون ہے۔ دولت انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ خوش نصیب اگر بیوقوف بھی ہو تو عقل ہے۔ زیادہ دولت شعور کو بڑھانے نہیں دیتی۔ جو دولت آپ کے پاس وہی الدین کا چراغ ہے۔ اچھے کام کیا کر کبھی غریب نہیں ہوں گے۔ فضول خرچ کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے ادائیگی کر دینے سے کام ٹھیک ہوتا ہے۔ مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے۔ زیادہ کھانا ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے ہے۔ وقت گزر جانے پر افسوس بے نتیجہ ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہوتی ہے۔ زبان دل کی حقیقی آنکھیں ہے۔ گھر میں ایک ساتھ کوے آ جائے تو گھر میں غم آنے کی نشانی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کا بہترین علاج ہے۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اسے گھر میں رزق کم ہو جاتی ہے۔ گھر میں دودھ کا پھٹ جانا رزق کے بڑھنے کی علامت ہے۔ کانوں کو موڑنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تو گھر میں مور کے پروں کو لٹکا دیں، جھگڑے تھم جائیں گے۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ گھر میں حسرات کا زیادہ ہو جانا گھر میں آفتیں آنے کی علامت ہے۔ روٹی کھانے کے بعد فوراً پیاس کا نہ لگا اچھی صحت کی علامت ہے۔ برا نگاہ ہو کر کپڑے بدلنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ گھر میں سرخ چوٹیوں کا نکلنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مرغیوں کا انڈوں پر بیٹھنا رزق میں کشیدگی علامت ہے۔ صبر وہ ہے جو غریبوں میں صبر کرے۔ لالچ صبر کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جس کا غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بچوں کے سر پر بال نہ ہو تو انجیر کے چھال اور سمندری جھاگ پیس کر گارا پلیپ کریں۔ صبح ناشتے میں ایک کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔